everyone. I am Danica Baltasar. Kim and I are going to report the types of utensils. Types of utensils. Stainless steel. Very durable and easy to clean, but need good conductor of head. Unless the pan has a heavy copper base. So, example of stainless steel. Like pots, pans, spatulas, and spoons. Coated metal. Non-stick pans are coated in a special way, but only the very best quality ones are suitable for heavy use. Follow the label instructions for cleaning. Copper pans have a thin coating except those used for boiling sugar, as the tin will melt in the high temperature. Wooden. Never leave soaking in the water as the cause of the wood to split or rot when it becomes a serious hygiene risk. Examples like wooden spoons or spatulas. Plastic. Durable when well looked after, and no rough, shattered pieces. Getting into food, as there is with glass and china utensils. Do not soak in water for long period. Example like peeler, storage containers. Cast iron. Used mostly for frying pans, do not wash at iron utensils, but wipe firmly with a dry cloth or absorbent kitchen paper. Result as a scoring agent when necessary or a detergent and hot water. Examples: cake pans, pie plates, and muffin pans. Aluminum. Inexpensive and hard wearing, but light colored sauces cooked in them can become gray. Some food like eggs when boiled leave a stain. To remove stains, boil a weak solution of vinegar and water in the pan. Chopping board. For any food preparation task which involves cutting, slicing, chopping, carving, plastic boards are considered the easiest to keep clean. Brown for cooked meat, blue for raw fish, red for raw meat, yellow for cooked fish, green for vegetables. Pots and pans of many different shapes and sizes, some for specific use. Example, milk pans with a pouring lip made from aluminum, stainless steel, copper, and iron. Ang mga mangkok, pinggan at hulmahan ay ginagamit para paghahalo ng mga sangkap, pagtatago ng pagkain, paggawa sa mga malamig ng putahe tulad ng frost jelly at pagluluto. Ang hindi kinakalawang na bakal, stainless, ang pinakamatibay na ore, hindi maayos ang pagkatalo ng puti ng itlog na maplastik na mangkok. Ang mga waste ay ginagamit para sa pagpapalo o paghahalo ng cream, itlog at iba pa. Pati na rin ang pagpadulas ng papalapot sa mga sarsa at hupas. Siguraduhin na walang pagkain na naiiwan sa ilalim o sa pagitan ng mga hibla ng waste kapag ginagamit ito sa mga plastic na mangkok. Ang mga salaan, colander at strainer na may iba't ibang mga butas at hugis depende sa gamit nito. Ang mga colander na ginagamit para mabawas ng tubig mula sa mga gulay at salad ay may pinakamalaking butas at madali itong linis. Ang mga kutsara, ladder at slice ay ginagamit para sa paglipat-lipat ng pagkain, pagsusukat, pagbubuhos ng paghahati ng mga pagkain. Ang mga ito ay gawa hindi kinakalawang na bakal, pinahira ng bakal at plastik. Mas maganda ang mga plastik kagamitan para sa mga pagkain na kailangan ng madalas na paghahalo dahil hindi itong natapasan. Ang grater ay ginagamit para sa paggagatas ng keso, kurot at iba pa. Siguraduhin na walang pagkain ang naiwan sa mga butas. Mas mababa ang posibilidad na mangyari ito kung ang grater ay agad nahugasin pagkatapos gamitin. Ang mga gister at corer ay gamit na hawak na kamay. Ang mga peeler ay ginagamit para alisin ang matigas na balat ng mga gulay at pagtitigas ng prutas tulad ng peras. Ang mga gister naman ay ginagamit para alisin ang manipis na panlabas na balat, hindi ang puti o albedo ng prutas tulad ng orange, lemon at iba pa. Ang mga ito ay maaaring bench, narrow o hawak ng kamay. Dapat hugasan pagkatapos gamitin dahil ang pagkain ay nakatama ng cutting blade at posible sa tuning mechanics. Ang mga opener na hindi nalilinis ng maayos ay isang seryosong panganib sa kalinisan. Kapag tuyo na ang mga kagamitan, ibalik ito sa kanilang lugar na paggamit. I-restore ang mga kaldereta at kawali ng nakatalikod sa mga rack ay estante. Mas maganda mga rack dahil pinapayagan nito mag-circulate ang hangin sa loob ng kaldereta. Huwag iwasan ang mga plastic na kagamitan sa mga sobrang init na lugar, halimbawa sa itaas ng lutuan
Ang mga chopping board ay nakamahusay na itago sa isang rack upang malayang makapag-circulate ng ang hangin. Kung ito ay nakatambak o itinabi sa isang drawer, maring matrap ang moisture at magkadulot ng mga usbong. Good afternoon, everyone. I am Francis S. Dinorog, and I'm going to report about the cleaning cutting equipment. So, what is cleaning cutting equipment? So, with cutting equipment, take care to keep away from injuries caused by sharp blades. Never attempt to clean such equipment on your own. Careless, you have been trained, and feel confident that you know what to do. So, when dealing with cutting equipment, it is important to prioritize safety. So, since sharp blades are involved, you should always be careful to avoid accidents or injuries. So never attempt to clean the equipment unless you're properly trained and feel confident that you know what to do. So here is a reminder of the main points. So the first is turning the equipment off. So turn off at the main switch, pull out the plug, do not rely on the machine's control switch. So you might accidentally knock it on during the cleaning. So make sure Journeys to turn off the equipment by switching off at the main switch, then unplug it. So ayaw lang si kaning pagsalig sa control switch kay basin matandog nimo siya or accidentally mag-on siya. This could be dangerous, especially when cleaning. So make sure it's completely off and disconnected from power. So the second is dismantling equipment. Follow instructions for remove safety cards and other parts of the equipment. So that cleaning can do through keep everything together so you do not lose some of the parts. So dismantling the equipment follows the manufacturer's instructions for removing the safety guards and any other parts necessary for cleaning. So ay lang kalimot to kani pag-organize sa mga parts aron dili siya mawala. So ang maayong nga pag-dismantle is makahatag siya og access sa mga parts na dili kinahanglan sa kaning limpyoan pero siguraduhan nato siya nga kaning dili masanda ng imong mga kamot or mapalayo to sa mga injuries. The third is reassembly equipment. Usually the reverse of the montage you follow dismantling the equipment. Safety guards must be put in place before the equipment is tested or used. So pagbalik sa mga parts is siguraduhan na sundon nimo ang reverse order sa dismantling process. So safety guard should be always be reinstalled first. So before you test or use the equipment again. So ang pag-set up sa safety guards is very important to avoid accidents. So fourth is dealing with problems. So report any difficult directly to your manager, label and or remove the equipment so you do not put others in danger. So kung nakita ni makita ang kanang problema sa mga equipment is kaning dili bitaw kay tamang maglangan og ingon ani sa manager or sa mga workmates ba nato kay aron para makaluwas bitaw ta sa mga injuries or sa mga or kitang tanan pa. So i-label ang equipment as kaning out of order. So or tangan gikan sa lugar kay aron bitaw dili siya magamit. This ensures that no one else will try it and use it and risk injuries. So always remember is cleaning iconic equipment is a task that should be only done by trained individuals. So kita is beginners pa man ta. We should learn how to clean the cutting equipment. So if you're not getting confident, it is better to ask for help kaysa kaning maniguro bitaw ta kay ang kalawasan man god is very important sa ang kalawasan. And my next topic is using sustainable cleaning equipment and materials. So first is wash loose parts and attachment in a sink filled with hot water and detergent. So rinse in clean very hot water and allow it to air dry. So fill a cleaning bowl with hot water and general purpose detergent. So first is diba fill the cleaning bowl with hot water and mix it some general purpose detergent. So the hot water is kaning nakatabang siya to dissolve grease and dirt. So while the detergent breaks down any food residues or stubborn dirt on the equipment. So next is to clean the body of equipment, fill a cleaning bowl with hot water and general purpose detergent. So muna ko to kung gingon ganina nga kuan na nakatabang jud ang hot water to dissolve grease and dirt. So
Second one is apply to all surface with a well-wrung out cloth. Use a nylon brush to dislodge food particles. And so to apply to all surfaces with a well-wrung out cloth, use a cloth that is damp but not soaking wet. So dili kayo siya medyo basa. And then apply the cleaning solution to all the surface of the equipment. So make sure not to use too much water to avoid it getting into sensitive parts like the electrical fittings. So unsa man yung electrical fittings? So ang electrical fittings kay mo na ang parte sa kanang electrical system nga nag-connect sa or nagsuporta sa nagprotekta o nagprotekta sa kuryente o mga gamit. So next is use a nylon brush to dislodge food particles. So diri sa use nylon brush to dislodge food particles is if food particles are stuck on the equipment, use a nylon brush to gently scrub them off. So the nylon brush will not scratch the surface, but it's strong enough to dislodge any stuck food. So next is use a nylon scoring pouch for ingrained dirt. So for dirt that difficult to remove, use a nylon scoring pad. This is more effective on ingrained dirt without damaging or scratching the equipment's surface. So unsa man siya ang kaning ingrained dirt? So ang kaning ingrained dirt is mo to siyang gingon ako ganitong refers to dirt, grease, or kaning grime siya that has settled deeply into a surface over time. So making it harder to remove with just kaning regular cleaning or kaning cleaning na nato for like para kana sa nasa balay. So a nylon scoring pad is useful for removing ingrained dirt. So that doesn't come up with just a simple swipe. So mulagi siya since this dirt is deeply embedded. The slightly rough texture on the nylon pad helps scrub it away without scratching or damaging the surface. So unlike metal kaning scoring pads, which can be too harsh, nylon pads provide balance between effective cleaning and surface protection, making them ideal for coated or delicate equipment. So next is rinse with clean hot water using a well-wrung out cloth. So using a wrung out cloth, so after cleaning, rinse the equipment with clean hot water using the same damp cloth. So this will help remove any remaining detergent or katong mga nabilin-bilin niya or kaning dirt to ensure and the equipment is clean. So last is air dry or use a paper towel. So to allow the equipment is air dry for the best result. However, if you need to dry it quickly, you can use a paper towel to absorb the excess water. Just make sure the equipment is fully dry before using or storing it. So, di ba? Kaning plus ano ni siya kaning di ba water can conduct electricity. So, it is important to keep it away from electrical parts and the motor. If the motor gets submerged into water, it can get damaged and stop working. So make sure that everything stays dry to avoid any problem. So that is all for my report, and thank you for listening. Hi sir, I'm Malcolm Mambakingonon, the third reporter. My report is what types of cutting equipment of their cleaning. So first, mincing machines may be an attachment on a mixer or a separated item of equipment. So ang mincing machine di ay usa ni siya ka nakasabit sa mixer o iwalay na kagamitan karaniwan sad ni binubuo na lahi nga bahagi sama sa worm at cutting. So need sad na pat nato tanggalon og hinluan og sakto sa part sa mincing machine para matanggal ang mga piraso sa gristle o sa kanang nabilin nga mga pagkaon ana bitaw. So the second is ang chimping machines. Wash with generous quantities of water to remove the starch from the potatoes. So chipping machines ay kailangan nato hugasan ng mabuti gamit ang daghan na tubig para matanggal ang starch na nagikan sa potatoes. So the third is slicing machines. Set the slice thickness control at 0 to prevent access to the blade edge if the blade is intended to be removed for cleaning. Do not separate
it from the special cutter. So ang slicing machines ay ato gini-sure ang slice thickness control sa 0 para malikayan ang aksidente sa paggunit sa matalim na blade. Tapos kung kailangan tanggalon gyud ang blade para hiluan, dili gid siya pwede tanggalon gikan sa cutter para magstay atong safeness sa about sa slicing machine. So the fourth is rotary knife chopping machine. So be sure to all clean the recesses and areas which food comes into contact with. So ang rotary knife chopping machines is hiluan siya sakto gyud nga ang tanang sulok at lugar nga kanang nadikitan sa pagkaon sunod gyud nato siya i-follow para safety atong mga pagkaon. And the last one is mandolins. So this can be fully submerged in the washing and rinsing water as there are no mechanical parts. Use any nylon brush to clean around the very sharp blades, and the force of water from the rock will also help dislodge food trapped in the blades. So ang mandolins, pwede siya ihumol sa tubig na buo if hugasan or banlawan kay wala man siya mechanical parts, o mogamit sa tag nylon brush para hinluan ang mga matalas kana bitong hait na blades, o ang tubig sa gripo ay makatabang sad siya sa pagtanggal sa kanang nakabaong nga mga pagkaon sa mandolins. Next, food processors. So first, on steamers, after each use, remove any food residues. When steamers not in use, leave door slightly open so that the air inside remains clean. So ang steamers is, pag humanog gamit, kailangan tanggalon or hinluan ang pagkaon na nabilin sa steamers. O kung wala gigamit ang steamers, kasagdan na siya nga abri ang iyang door para daw magstay na hinlo ang sulod. So the second is on grills. When clean in the inside a glad operator grill, take not to damage the burner plugs. Do not attempt to clean this, any deposits will burn off. So ang grills, if ginahinluan ang sulod sa gas operated grill, di kayo gid na dili maguba iyang burner plug, bisag unsa pa na ka-deposits, kusa na daw na siya masunog. So be careful if maghinlo ta sa ato ang gas operated grill. So the third is on griddles. To remove accumulated carbon, use a scraper and fine griddle brake. Occasionally, to bleach the plate, wipe vinegar over the cold surface. So ang griddles, gamiton ang scraper at fine griddle brake para tanggalon tong naipon na carbon. Usay sad, trapuhan na to suka ang kanang part na bugnaw na ang iyang babaw para maputi siya. Nga like dili siya example kanang dili magtaya, so ang vinegar maka-help siya para kaning mag-stay ang kaning kung sa ang griddles, like kung puti siya or kuan mag-stay siya nga kuan kay gitrapuhan man siya og vinegar, so ang vinegar maka-help siya. On vegetables preparation machines, rinse the bowl by filling with hot water and switching on a few moments. Whatever the attachment, clean it by hand using washing up liquid rather than a dishwasher. This will help the machine last longer. So ang vegetable preparation machines sa vegetable preparation machines naman ay banlawan ang bowl gamit ang init na tubig o hinluan ang mga attachment na kanang manumanuhon mitagid siya o likayan ang paggamit ng dishwasher. So ato daw ang likayan nga magamit ang dishwasher para mas magdugay ang makina. Regular ding hasain o kanang pulihan ang mga blade para mag-stay na hatsay ang pagputol ng blade. So example, if habol na ang blade, so ini din siya kanang pulihan para ang pag-slice sa mga vegetables is tsada siya kay dili man siya habol. On stainless steel, to keep attractive, shiny finish or stainless steel, clean regularly and often by rubbing over with a damp cloth and mild detergent. Rinse and dry. If there is a buildup of grease or stubborn deposits on the surface, use a soft cleaning pad, rub in a direction of the grain. So ang stainless steel is still nato nga makintab ang stainless steel sa pamamagitan sa paghinlo og gamit ang kanang basa na trapo o mild detergent. O kung naay kana bitang gahi nga hugaw, gamiton nato og malambot kanang humok nga cleaning pad og atong kuskuson sa asa ang iyang direction sa hugaw para kaning malikayan ang pagkuan kanang like example if
ever nga magkuan ka maghinlo sa stainless, kung imo na siyang magpasagad ra ka kung hinlo diya naay chance nga kanang like kanang magasgas or kaning dili na siya madawat iyang pagkasinaw. So naa siya kaning pwede siya kuskuson pero dito sa iyang direction. Ang aluminum naman eh, is do not use a dishwasher to clean aluminum fittings from equipment. The aluminum will get tarnished. So ang aluminum naman ay likaya na to ang paggamit sa dishwasher if maghinlo ta sa aluminum kay magka-cause siya og pagkaitom o pagkaluma sa material. So if maghinlo ta sa aluminum is ato gyud na siyang likayan ang kanang paggamit sa dishwasher para kaning dili magkaitom or kanang dili madaot ang kuan aluminum. So next is storing and handling cutting equipment. Large machines are usually left in one position. Some models are bolted to the floor or table to provide stability during operation. So kanang mga dagkong makina kasagaran ibutang sa usa ka permanente siya nga posisyon. So ang uban nga modelo gitaon na siya bolted. So example sa salog o lamesa aron mahimo siyang lig-on ug dili siya malihok during sa kanang operation sa kuan during sa operation. So next, plan to move so that the space is available at the machine's destination and your route is clear. So kani siya isya na to nga ang space is available siya if paingon ta sa makina o limpyo ang atong agian para iwas aksidente. Then, unplug the machine and wind the cable up carefully so it will not become tangles with your feet or other object. So, kani siya, hinayon na yun nato itupi ang cable aron malikayan nato nga masangit atong tiil o sa ubang butang. So, ang pingid ta if mag-unplug ta sa machine. Then, get help from a colleague if you cannot safely move the machine on your own. Actually, will also make the task easier. So, ano siya, kung dili makaya nga ibalhin ang makina nga ikaw ra, pwede ra mga yug tabang sa usa nato nga kauman. Pwede sad ta mo gamit og trolley para madali bitaw ang trolley. Kani man gud ang gurong example kanang nailigid nga ba nga kanang handles nimo para pareha sa mag-groceryta na trolley. So naasad sa para sa machine. So maka-help sad ang trolley. And the last, carry attachment, post sticks for measures, mixing bowls, cutting plates for specific uses, etc. On second journey to lighten the load and to reduce the risk of them dropping to the floor partway through your journey, or else put them on the lower shelf of the trolley. So ilain nato ang pagdala sa mga attachment sama sa post tricks para sa mincers, mixing bowl or cutting plate sa ikaduha nga biyahe na. Aron gaan ang dala o malikayan ang mahulog sa dalan, pwede sad siya ibutang sa ubos nga part sa trolley para safety ang pagbalhin sa mga butang o mga panindan. Good morning, sir. My name is Raquel P. Breva, and this is my report. Handling waste. It is emphasized the importance of identify of waste generated in different departments and need to check for unusual item can create safety and hygiene hazard. It stressed the legal responsibility of the workplace to ensure safe and proper waste disposal, including secure packaging and clear labeling for waste collector. Waste collection in the workplace. So, if mangulikta ka og mga basura sa lain-laing department or areas of the workplace, it's important nga makahibalo ka kung unsa ang mga basura or mga material ang imong ginagunitan. Dapat makahibalo ka kung unsay ginabuhat nila dira nga lugar or makakita ka para makahibalo ka kung unsay mga possible mga basura or ug unsa ka mga bugata ang ilahang mga garbage dira nga department. For unusual items, so if you find something unusual, dapat pakibalo ka or pangitaon to nimo ang nagbutang didto og basura. For example, naay new empleyado or someone not aware of the rest of handling waste. Kay nagbutang siya didto og guba nga samin niya wala nakasulod og plastic bag. So naay possible nga naay madisgrasya kay
wala man niya na nabalot og plastic bag, then dapat pod is maglabay kag basura dapat sa sakto nga butanganan, dili kay um, bisan asa nimo ibutang. Waste security, so if naa kay mga materials nga dili na gamiton sa imong workplace or mga gamit, dapat i-keep nimo na siya or ibutang nimo sa sakto nga butanganan nga dili makuyakat sa mga iring ug iro, kay ang mga iring ug iro man gyud is mangita gyud na sila pagkaon sa basurahan. So dapat imo siyang iputuson gyud, then ibutang sa sakto nga basurahan. Legal responsibility, waste creator like your workplace have a legal duty to care for their waste and ensure its disposed of safely. Any waste nga matransfer to someone else must be secure and nakabutang sa sakto nga butanganan, and dapat sirado pud siya. Waste description, waste collector required a right of description of the waste for everyday item. This requirements is met by general transfer note. However, specialist waste need to handle as a one of type of waste. So naay tulo ka types. Ang una is food waste. So mo ni sila ang mga pagkaon nga gikan sa na okasyon or events, like for example na ay birthday, then mga pagkaon nga kailangan ilabay for any reason, like for example na panos. Ang ikaduha is commercial waste. Mo ni sila ang mga basura by the business, like for example packaging, mga wala na yung mga sulod nga mga lata, bottles o uban pa nga mga disposable na sudlanan nga gikan sa kusina or restaurant and other departments in your workplace. The last is domestic waste. So mo ni sila ang mga basura nga gikan sa private household. Like for example mga daan nga mga gamit, like dulaan, sapatos or etc. Basta kay kanang gikan sa sulod sa inyong balay.